Good morning viewers kan apni kan sob kibi aji phujirla khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi thaga dule MLA a Pongshi form bra dule ekta pair do kuntu rescue kurna thaga beer cups kuina ule Longlang district bra do taibra ule Department of Forest and Wildlife Nagaland jibile donate kurise kuina janore paise Idu cups to ile zoological park Dimapur bra receive kurise kuina bi janore paise Yede MLA a Pongshi form bradule confidence dikene kuise ki animals khan dule jado thrive kurigna ekta safe jaga de ari tu bodule ekta bhal environment de thakibo kina kwase ari tu bodule tala ka juntu gratitude dule sob manhan kun khan bradule yede idu nishna ekta sundor cups juntu dule kwanishna beer cups dule idu ke rescue kurna thaka ari tu ke nika ভাল একটা জায়গা তাক পৌঁছাবলে মদত করাবলে দুয়ান সব কে বি খুশি ভালো লাগা তাই প্রচনা সে গুইনা খবর আই দেখা দিলে আপনি গান সব কে বি জানাই দিয়েছে নাগাল্যান্ড পুলিশ প্রাদুলে DGP Rupin Sharma laga dynamic leadership laga pitore bishi bhal kam kurigna atule aman sabi chenese ita dole policing laga jundu ekta tarika ase itu bi tarika change hogina ita to bishi bhal pra kam kurese gina bi aman pra social media laga alak alak sites aru handles te bi aman pra channel paise aman pra dikhina bi kitaba paise nole bi kitaba bishi pak aman pra hunina bi aise itu nishna hole fake police khan prado 130 bottles jundule illicit shrub thaga dule itu chozuba pradule tahan pra recover kurise kune kwase mane tahan pra seize kurise kune kwase aru itu pore tahan pra ekta suspected drug dealer ke bi ule turuli shikune kwase yede fake police kundu chozuba police station laga ule tahan pra swiftly respond kurigna especially ule chozuba town de suspected drug peddlers pra ule itu khobor pa bishi tahan pra ule yede tahan pra swiftly action kurise kune kwase aru tahan pra itu investigation kuri daga mai dule tai khan pra ekta juntu Maruti Alto gari kundule suspiciously side te park kurigna thaga tule idu do register bi kurna thakane mane registration number bi ko thakane kone kwase idu laga opor dile tahan pra check kurisi kone kwase aru idu gari ki ule tahan pra inspect kuri thaga mede officers pra dile 130 bottles tripyrrolidine hydrochloride codeine phosphate syrup kundu zufia kuina koi idu do 100 ml each thaga dile idan do ekta green chawal laga bag mane rice laga bag pra dile tahan pra turisi kone kwase idu driver mane idu gari laga driver hole reveal kurise ki idu consignment hole yede tai laga gari hire kurigna thaka manu ekjon laga ase kone kwase mane idu to tai laga noe hole bi tai bra hole juntu gari khani ne hire kurna jado kun manu bra tai laga gari hire kurise idu manu lagai saman khan takishina tar bra kwase aru itu sab obviously police khan pra dule idu asol manu kun pra hire kurise nole bi idu consignment laga owner kun ase malik idu laga opor dile hanra jai nole yede huda hudi kuri taka mede idu owner pra dule admit kurise ki idu drugs dule tai laga hi ase guina mane itu juntu tablets khan ase idu hanke drugs bi koi idu dule tai khan laga hi ase guina tai nijor pra admit kurise kun manu pra gari hire kurise tai pra admit kurise guina bi janore paise idu mamla opor dule NDPS act laga hisab pra dule case darj hogina accused ke dule further legal action nimide magistrate laga osur dule forward kurigina ase guina idu fake police pra cover kurise aru itu sab wapche fake police pra dule public khan sob ke bi ule request kurigina jodi tahan bra kiba ekta drug related activities khan dule tahan laga osor de hoye ase nolibi kunba drug bigri kurase drug lui ase idu khan ki dule juntu osor de thaka police station khan laga jaga de ule jaigina report kuribole kuise aru itu khan kurigina hi ule juntu fake district bitor de free of drugs aru intoxicants kuribole paribo kuina fake police khan pra sab public khan ke juntu fake bitor de ase tahan ke request kurigina thaka khobor dule apni khan sob ke bi janai di ase Department of Industries and Commerce Government of Nagaland Kanpraule yede Memorandum of Understanding do Open Network for Digital Commerce ONDC khanlogode Kohima te ule jaina dan sign kurishikna kwase idu jundule Memorandum of Understanding ase idu do Chief Business Officer Delhi Sirius Joshi aru Director Industries and Commerce P Tokuga Sema Khanpra sign kurishikna bi janna paise idu MOU laga primary maqsad tule yede jundu digital sales ase chotu chotu business kan karne idwan ke bole collaborate kuribole karne ase gina bi channel paise especially chotu business kha lekran hoina farmers hobi artisans hobi aru entrepreneurs kan hobi idu khan ke bole ONDC laga platform doigina tai khan laga jundu saman khan business khan ase idwan ke bole aru bi enhance kuribole nimite ase gina bi channel paise Ministry of Home Affairs pradule ekta update digina itu khobor kurise ki
Nagaland dule second highest number kuntu women mane maki khan police personnel khan dule north eastern states laga bhitor ase kunu kwase ida tai khan dule 8140 recruits huigina ase last 3 years le mane 2021 laga sal pra 2023 laga sal tak 8140 maiki police personnel khan dule tai khan to ida recruit huigina ase kunu kwase ari the forces khan dule civil hobi district armed reserve hobi armed hobi Indian Reserve Battalions jinto aman IRBB koi ito anobi ito alag alag jaga de iman recruit huigina ase kunu bi kwase यदि कुआनिस ना एक अपडेट दिगिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्राइट भी कुछ की जोंतो वुमेन पुलिस पर्सन लगा स्ट्रेंथ असे इतु तुले नागालैंड 2599 takise itu tule 2021 laga sal de aru 2955 takise itu 2022 laga sal de aru 2588 recruits thaka do itu 2023 laga sal de ase kina bi chanor paise kintu ete janibole kotha to ki ase gile Nagaland to second ase gile first to kuntu state ase north east pra itu tule Assam ase kina bi chanor paise Assam tule 14155 maiki police personnel khan tule tai khan tu ita kurigna ase kina bi channel paise 3 sal laga last 3 years laga record sa dile iman channel paise aru Nagaland pichide yede 6555 maki women personal khando Manipur bra kurise kina kwase aru Manipur pichide Arunachal Pradesh de 3682 kurise kina kwase Tripura de 3635 kurise Meghalaya de 2493 maki police personnel khan ke recruit kurise aru Mizoram de 1699 ke Sikkim de 1463 khan ke viewers kan itu clarify kurna koi dibo itu dile ek sal laga noi itu previous 3 years laga record hisab te ase kuina khobor ai taka dile apni kan sob ke bi janai ri ase khobor ai taka dile Nagaland laga under 17 girls team kan dile 20 luina ekjon dile Air Force School New Delhi dile 63rd edition of Subroto Cup 2024 junior girls under 17 dile 7th August laga din de hoi daga bra jiti shekina kwase mane yede Nagaland laga under 17 laga maiki team khan pra dile 2-0 para lead kuri na tahan pra jiti shekwa ase aru tahan dile Air Force School New Delhi laga khilaf te khiligna thakise itu dile ekta BR Ambedkar Stadium New Delhi dile tete ekta hoina thakise kina bi janor paise dile kwanisha Subroto Cup 2024 laga ekta cup dile Nagaland pra do jiti shekina bi janor paise dile Kuanishna Air Force School New Delhi dile tahan laga khilaf te khila dambe jiti she pari shekina khobor ai daga dile apni gan sob ki bi janai di ase India laga ekta famous wrestler kuntu India pra bishi bhal dai represent kuri nole India nimide bishi bar medals bi international dile tai pra anikna thakise idu opor kuntu tai laga naam dile Vinesh Phogat kuina taga dile tai to bishi bhal kam pra wrestling laga tai ekta wrestler taga dile kuri thaga homede tai to women wrestling 50 kg laga homede dile tai to disqualify hoise kina kwase aru tai dile 50 kg pra bishi thaga nimide mane overweight thaga nimide dile tai ke disqualify kuri dise kina bi janole pai ase yede tai dule tai laga chun dule ta wrestling laga match na hua ge de mane ek rati age dule ta handu pura bhal pra check kuri na pura 50 kg approx thagi na hi ta handu le rati kumai chune kwase kintu phojiri uta dande tai dule weight kuri daga amede 50 kg pra olop gram to bishi thaki shekina kwase aru dule accepted no hoi bina tai ge ulta disqualify kuri dise kina bi janole pai ase idia edu dule sabse dangor sawal khan to team laga management laga upor bi ai ase kile mane iman dangor ekta tai juntu national ke represent kuri daga amede dule bahar jagin neka kili thaga amede yede tai to neka juntu tai laga weight check na kuri na neka 50 kg pra olop weight cha dule aru idu garne tai ke disqualify kura dule idu to team management laga upor bi besi dangor sawal manu khan kuri ase kuina khobor ai thaga dule apni kan sob ki bi janai di ase Manipur laga alag alag hills aru valley district te security forces khan pra search operation area domination aru movement of essential items kuri shekina kwase ede dahan pra 206 gari khan do national highway 37 de aru 139 gari khan do national highway 2 de bile idu khan do phasi kina thaka opore ta khan laga safety nimide security forces khan pra kam kuri shekina bi janore pai ase ede security forces khan pra idu phasi kina thaka gari khan ke do ede kunba risk thaka laga area khan de strict security measures luigina aru security convoy khan digina bile gari laga safely ta laga destination tak punchawole bishi dangor modat kuri shekina bi janore pai ase ede aji tak laga fresh report laga hisab te ule Manipur de 104 nakas noilibi checkpoints khan dule police khan pra install kuri kina ase aru itu podule Manipur police khan pra
44 মানুহ খান কে তুলি মণিপুৰে শান্তি ভংগাবলৈ কোশিশ কৰি থাকা সময়তে ধৰি কিনা ইতে ধান কে গ্ৰেফতাৰ কৰি কিনা আছে কইনা খবৰ আই থাকা তুলি আপনি গান সব কে বি জানাই দিয়া আছে নাগালেণ্ড পুলিচ লগা ডিজিপি ৰূপিন শৰ্মা প্ৰাথুলে ইয়াতে ইউনিফৰ্ম লগাই কিনা থাকা যোনটো পাৰ্সোনাল খান আছে তাই খান ধৰি এনেকা মুদু খান খা লগা ওপৰ দিলে ষ্ট্ৰিক্ট ৱাৰ্নিং দি কিনা আছে কিনা আছে ইয়াতে ডিজিপি নাগালেণ্ড ৰূপিন শৰ্মা IPS প্ৰাথুলে ওয়েডনেসডে লগা দিন মানে যা কালি লগা দিন একটা সার্কুলার ইস্যু কৰি কিনা যোনটো সিৰিয়াস ইস্যু আছে স্পেশালি পুলিচ ফোর্স লগা ভিতৰ দেহি ইটো লগা ওপৰ এড্ৰেছ কৰনা কৈছে ইটো নোটিস পাইতে বি কনসার্ন কৰনা কৈছে কি পুলিচ অফিসার্স খান তুলে ইউনিফর্ম লাগাই কিনে এনেকা মধু খান মানে অ্যালকোহল খান খা লগা বি এনেকা বেছি রিপোর্ট আহি আছে কিনা কোৱাছে আৰু ইটো ওপৰ দিলে যদি এনেকা হৈ আছে কইলে তো ইটো তুলে মিসকন্ডাক্ট আৰু ডিট্ৰিমেন্টাল থাকিব স্পেশালি পুলিচ ডিপার্টমেন্ট লগা ইমেজ কে বিয়া কৰি কিনে কোৱাছে ইটো সার্কুলার প্ৰাদিলে এনেকা ওয়ার্ন কৰি কিনা আছে কি যদি কোনবা অফিসার খান দিলে ইটো নিচিনা একটা মিসবিহেভ করা লাগা নইলে বি ইউনিফর্ম কে ইজ্জত না করা আর ইটো পড়লে এনেকা কাম কৰি কিনা পাব্লিক খান কে এনেকা দুখ দিয়া আৰু ইটো পড়লে ইউনিফর্ম দে থাকা সময়তে এনেকা মধু খান খা লাগা হৈছে বলে ইটো দিলে বেছি ডাঙৰ ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন ফেস কৰিব কিনা কোৱাছে কোনটো প্ৰাদিলে তাই খান কে সার্ভিস পৰা সাসপেনশন বি কৰিবলৈ পাৰিব কিনা কোৱাছে যদি তাহান দিলে গিল্টি ফিল হৈছে গলে নইলে যদি তাহান দিলে গিল্টি ফাউন্ড হৈছে গলে তো তাই খান কে বলে সার্ভিস পৰা বি সাসপেনশন কৰি দিব কিনা কোৱাছে ইয়াতে ইটো নিচিনা কন্ডাক্ট প্ৰাতুলে নেগেটিভ বিয়াৰিং থাকিব স্পেশালি এনুৱেল ইনক্ৰিমেন্টছ প্ৰাতু ইটো দিলে প্ৰমোশন হবি নহলে CPT হবি ইটো খান কি ৰিলিজ নকৰা নাকে দিলে ইটো প্ৰাতুলে বেছি ডাঙৰ নেগেটিভ বিয়াৰিং থাকিব লাগে কিনা কোৱাছে ইটো কাৰণে বলে ডাইৰেক্টিভ প্ৰাতু ইটো বি কলস কৰনা ষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লায়েন্স দি কিনা বলে প্ৰফেশনালিজম আৰু ইন্টিগ্ৰিটি কে নাগালেণ্ড পুলিচ ডিপাৰ্টমেন্ট লগা যোনটো একটা আপহোল্ড আছে নলিবে একটা ইজ্জত আছে ইটোকে রাখি থাকিবলৈ কৈছে আৰু এনেকা ইউনিফর্ম লাগাই না এনেকা বিয়া কাম দে ইনডালজ নহবলে ইটো স্পেশালি নাগালেণ্ড পুলিচ লগা ভিতৰ দে পার্সোনাল খানকে অফিসার্স খানকে ডিজিপি নাগালেণ্ড প্ৰাদুলে স্ট্রিক্ট ওয়ার্নিং দি কিনা থাকা খবর দিলে আপনি খান সব কে বি জানাই দিয়ে আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.